Haina hailam sogo khapane takok te bukok song chini dopani TV premier time night tongnai rokno tini ni sanja jorani chini program na haina hai tubi pekya joto night tongnai rokno joto no haina hai lam sogo tei khulumka to paidi tini ni tong jorano chung haina hai chini mangpli rok chung tubi ma phaiuka chini screen ro mai kena paidi sikango ni chung tini ni nokno chini screen ro phunukno ni thang tongo belai no kha nangjaknai kok जों जतनो सावि मानो चिनि तिप्रा हास्ते लुक्रक जतनो सावि मानो बुबाग्रा हाकतर थांगै बनि sak hamya naijagui tongmani chini oro mangpli kasai phaikha tei boni Twitter hai kaba boni Facebook tei srogo bo suimani boni sak hamya hakotor thangui bo chini haktor ni phataro thangui je boni treatment khlaijak tongmana teibai lukorokni chubachu nango hai kaba lukorokni je sanmani ani bagui je surinani bagui mahaikeno bubagra boni Twitter page hai kaba boni Facebook ni page o mahaikeno lukorokno surinani bagui koimani ni rok chini screen no nugui mankana mahaikeno chung jotono no lukorok jara chini dopani TV channel night tongnai rokno chung screen no phunugui tongo mahaikeno bubagra treatment khlaijak tongmani screen no nirok nugui mankana paidi boni yagulo chung teibo chinaro mangpli phai sok phaijak chung sawi mankha salni rombui goria matai kotor basabui phaimani mahaikeno horchini rombui bo amsaibo thangui nogo guri mani mangpli tining bai hingkhe salni rombui bo guriui tongka mahaike tini sawika amorpur amsaini dulukma kamiwo tini haini hai o parao thangui sawika nukung gurinani bagui tei hamkrai khlainani bangui mahaikeno khatung khajani bisingtwi lukorok belai no hoham dodon bisingtwi no lam sokmani babo gureno o mangpli no naini di Okubui biro khasidi orogri thani Vito tunno biro tobodi mutai ni thani Okubui biro paidi boni yagulo chinaro taibo screen no phai sok phaijak mangpli chung sawi mankha tini Agartala-ni Durjoy Nagar Catholic Laity o kaisa Triprasa MLA rokno borom yapar laimani panda songsajaka o panda o kebengnai bodol hayakaba MLA borom gona Onimes Deborma o panda o nangmani kogrokno sawi khwnarokmani chinaro mangpli phai sok phaikha boni khuktwi kisasa khnai ngaidi Light kembali kemudian CLT untuk kenapa normal baik kalau political party untuk CLT Widano ini Panarijan Chief Guest Dr. Vincent Arutu Kala Menyanto CLT Advisor Father Rasul Korban Kala Menyanto CLT Dr. Tangku President Secretary all office bearers they Hamayam Sunday Pansa Payako Tripura Hasini Korban Minister Macam because I don't Ambayar Joto Korban MLS of National Takuti Musuh
some of them are very close friend of mine, normal, Amaya. Goban Pogani, Goban Pogani, never pay. Nor of the Monotanki, Memon. There's some of money as a remind. Awani Pogani, Anjanawi, photo doing your life. Dalai Hamdinal Saramdam, very standard who present Chipawe, Sinopon, Renal, side of Lake. CNTTV, Professor John Delropan, he quite a problem and note like that. Note Mother Kapishi was a note like that. I did not know the Daniel was under the 51,000 Roman Catholic believers of Tripura Downtown. Very good information. Honestly, I want to know how many believers are there in Tripura. Christian community, no, Zora Simple. Very organized, Sunday open boys, but not disturbed Bangma Zaga, very Meghalaya, all other states, Roman Catholics like Protestant will be Shankar Babani. But I am so happy to learn that 51,000 believers are there in Tripura. And 24 parish like that. So 2,000, about 2,000 plus believers in Bali, Kaisa parish like that. Very good move. Not only for spiritual learning, but also society, parish by connect very simple manner. And I'm not here to criticize or to talk the disadvantages of different congregations. What I came to understand sometime back, Roman Catholic Church or verse or chapter porijagnai sara prithibhi gramino ekta sandeo jotto jagano a chapter a verse porijagnai. So disciplined. Omahayat Tripurani Roman Catholic Church Joshua Omnikov chapter 21-22 porijagnai Meghalaya aro Corinthian porijagnai worldwide Roman Catholic for tamo preaching night. It is same for that particular Sunday. Only Rosa made it better. And to be Padi bon yagola tai businara mangpili phaiwi shok paikha jung sawi manka Bangla bisi ketal ni salono musuk mabba tei 600 kg robot sheet khokjak khahni jungni oro kothoma jungni sawi manka monumuk rail bridge amsaiwo no o gotona gote mane belaina wanama sungsa musuk egloge ma ba khokjak mane tai 600 kg robot sheet khokjak mane bo belaina wanama sungsa abo khokjaknai nok phang belaina tabo wana jak mai khano bone khukte bo mai kha khokjak kha bone khukte ne khnai nai nei gode কালকে রাতে 3টা গরু হ্যাঁ আমার সব একটা পর্যন্ত আমার ছোট ছেলে যখন ছিল হ্যাঁ তিনটা গরু নিছে হ্যাঁ দুইটা গাব একটা দেশি গরু না জার্সি জার্সি দুইটা তারপরে যে সকালে উঠে দেখে পোল্ট্রি ফার্মে তা সিগলটা কাটিয়া এলাইছে তার বাবু ডাকে গনের তো ফার্মের সিগল কাটি লেছে তো তোর আবার ব্যবসা করে
তো এখান থেকে রাবার টিলে গেছে তো এবার এরা যে রাবার জন নিচে গরু চাও না এবারে গরু চাইতে এসে দেখছে দড়ি দিয়ে পেঁচা রাখছে ওই তালার রডটি তো এবারে এটা খুলছে এই খুলতে দেখি তো গরু নাই নাকি চিল্লা চিল্লি দিচ্ছি তিনটা দুটো যাচ্ছি একটা বেরোতে কত টাকা হবে এটির দাম আপনার অক্ষণের বাজারে? অক্ষণের বাজারে অন্তত 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকা রাবার আছে না? রাবার 600 কেজি 600 কেজি রাবার নিচে হ্যাঁ, 600 কেজি। এই গরু ঘরের মধ্যে আছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে 2 স্টেক আর ওই ঘরে একটা আছে এদিকে একটা আছে আচ্ছা ও তার তো আছে তার তো নন লেগেছে সুজিত চন্দ্র বিশ্বাস। হ্যাঁ তো কি হয়েছে? ওই তো কালকে 2টার পরে 2টা অব্দি গরু আছিল, 2টা 2:30টার দিকে আমার 2টা, একটা ছোট বাচ্চা একটা বড় দামড়ি ঝুলিয়ে গেছে চুরি করে। কোন জায়গার থেকে? আমার নিজের বাড়িতে। কোন জায়গা থাকতো গরুগুলি? গরুটি ঘরোয়া থাকে অনেক সময়, বারিন্দার তো বান্ধি। মানে এই সামনে? হ্যাঁ সামনে বারিন্দার তো বান্ধি। মানে আপনার পিছনের যে জায়গাটা? হ্যাঁ পিছনের জায়গা। আচ্ছা এই এলাকাটা কোন এলাকা? এটা হচ্ছে রেল ব্রিজ মনুর মুখ মধ্যপাড়া। তো আনুমানিক কটা নাগাদ এই ধরনের ঘটনা হইতে পারে? 2:30 3টে হইতে পারে, এর আগে হয়েছে না। শুধু গরুই নিছে? শুধু গরু নিয়েছে, আমার আর কিছু নিয়েছে। 2টা গরু? 2টা গরু। কত টাকা? যে মিনিমাম 45,000 টাকা দুটা। 2 মিল 45,000 টাকা। আচ্ছা আমার আগেও একটা গরু নিয়েছে। আচ্ছা তো পুলিশ আইছিল? হ্যাঁ আইসি, এখন আইসি, ইনকোয়ারি করে নিয়ে গেছে। কি মনে হয় আপনার? এখানে মনে হয় চুর তো ওখানে ঠিক আছে, কিন্তু স্থানীয় লোক ছাড়া তো চুরি হইতো না, আমার একটা ধারণা আর কি। স্থানীয় লোক জড়িত? স্থানীয় লোক জড়িত আছে এটা। কিন্তু পাইবেন বলে মনে হয় কি? পাইবেন বলে মনে ওই হয়? আর পামু, আগে একবার নিচে পাইছি না, আর আশা আর করি না এই গিয়ে পামু। দেখেন যে কোন জায়গাটা থেকে নিচে? এটা শুরুটা আর এটা বড়টা, দুটো দেখে নেবেন। Padi bon ya golo tai besinoro mangkli pai sop phaijak sing sawi manka tini Ramchandra Ghat Amsaibo Kaitham PH hai gaba Primary Health Center Sakham Nogo Beraibui naika Ramchandra Ghat ningoi constituency ni apply ingui thangnai borom gonang MLA Ranjit Debarma boni Amsaibo thanggoi Kaitham PLC Center PH Center thangai bomahaibo mahairona se dei nainani bagoi thangui sokjak maikene bono khoktibo kisasa ni rok mangpli khnai nadi बिसिकतालनो रोगै सिने रामचंद्र घाट 24 रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्रनि 3टा PSCO आं दिनै भिजिट खालायखा अर विभिन्न बेमारो खालाय दंफायनाय सिनि ताखक बुखक संग्रहण जों किसा दिनैनि साल गाहामो जों बना जानानै दिनानै फायमानि दाबो जों अर पाइखागाव रतनपुर PSCO फायस पाइखा अर सिनि मेडाम दङ डक्टर एकाय सिनि सिस्टार दङ डक्टर सिनि अरनो सिनि जारा सामुं थांनाय ससियेल वार्कार बरबजतन दङ बर्नतिनि जों हस्पिटाल अंखा अ हस्पिटालनि गोबांमा जों जाला खानाखा अर कारेन्ट बो थिक मतन करे लामा हामिया जेनारेटर नष्ट अमर गोबांमा आंखौ खानाखा ओंखाय अर तिनि खानामानि यागुलो किसुदिननि बिसिङनो MLA फान्ड बुदै रिलिज थानाय आं हस्पिटालनि जेनारेटर एकाय सोलार रंनि ताय बिबुनखौ आंनि MLA नि फान्ड होयका आं प्रोवाइड खालायनाय आं मेडामनि गोसोखां साखाथिनि आं खानाखा एका परबर्ती समायाव आं मनो टप लेभेल मालायनायनि बागै आं सायख'नाय अमनो खालामि थानाय एंकाकाय तिनि अर फायै बरक बाइक तिनि अ बिसिकताल बांला बिसिकताल फाय माला पेमन बागै ब्लाइखेनो कवर केसा रुगिनो बनायखा एंकाय थिनांगो अ हस्पिटालनो बाहायके सेस खालायमान अमनो तैबो आं सायख'नाय एंकाकाय अर अ आमसायनि अ
रतनपुरनि आमसायो गोबां मा बिसि दङ एलाकानि लुकुरकटे गोबां मा जायगा थाङै मैया आरो मा फायो सीएस सिंबै थांखाय पिएससी सीएस सिं थांखाय आरो एक्सरे मेसिन गोबां मा फायनाय बेखौ आरो स्टाफ बो कम बेखौ आरो बाउन्डारि बखलागो रिजाय गैया बेखौ मोर अनेक प्रब्लेम फेस खालाय दङ बेखौ अमनो दाति दातिबो देखाय सल्भ खालायमान अमनो व्यापाराव आं टप लेभेलाव এবং हेल्थनि दाबो बर्तमान चिफ मिनिस्टार थांनाय बे नजराव थांनाय आं डाइरेक्टरबो कक बुंसिनाय गांखा खालायो जों चाइटंमानि बिसिंथि खायै दातिनो रतनपुर पिएससी कायसा जतनि गाहाम साक नायजांनानै हस्पिटाल उङै मानानै हिना आं खालायो बायदि बनि यागोल ताइ बिसिनो र फाइ सफायजाक बिलाइनो खा खामजागनाय आगाबा बिलाइनो खारियकमानि खबर चिनो र कासाई फाइखा जों सावै मानखा नुखुंगो वालाइमानि बाय बमा हाय वालाइमानि ओंखाना नुखुंगो वालाइमानि बायनो तिनि बिथि चावै लांमा सासना नांखा बिलाइनो खा खामजागनाय कक जों सावै मानखा बिथि चावै लांमा चनाय जों सावै मानखा बुखकजोग शांति रानी देबरमा मुंगै खरकसा नुखुं जोंजाल हाय कबा नुखुंगो वालाइमानि बागै बा साकसागनि बिथि चावै थैमानि मांफ्लि चिनर कासाई फाइखा माइखनो तिनि र नुखुंगो बिलाइनो मकल मुक्ति कलाय लेजाक तै बिलाइनो खा खामलायजाक ओ मांफ्लिनोबो किसासा निरक नायनाय bahnajuk ani munai ang samani hinkai borok pal bosai boron butharkana bui tarpore bono bithi saw hini borok gungo bukugo bithi loi dikhana tangai hingai mia hasu wala ya kon thangose nok khongsa party sonsimi se alada nok khongsa wani bukra ju thuo bukrang rok thuo ha borok abo nok tala thui ka angabo manikha ha hinkai abon pore khai bithi sana rong ang musuk ungkha nugo kebo ni lal khai thriman nu gyakku ayung muyuk nai anu bansiri difan hinai ba ang biti sakhain bong sanai bile ga ate saya woi borong nok khungsa thui tongoi bukra ju buri chu goya juman dongko bukrang rok juman buri na hajak borong nugya da bin basi tamu borok pal busawoi bukha butharka bithi loi dikha ani ko khai abono sekang borok atino baling bo khaisor jago dek khaisor jago जों आथिंनो बालिं पाइ हरो दे ग्रिहरो पायै साफाय नगो फायै आं सामानि खायसा जायगा हिनि गरै दा कलायबाय को माइ राख्रुबो आथिंनो फोन बुआइजो संबरबो ओइ मुंगो पियानि बिहिरा नों आरो असाइजे तंखो हिसुं फोन कामनि असाइ ताहैनाल बाइसि खनि सुंमासे सा फोन नों पिया बाइ उंखो खामनि बायदि बनियागोलो जोंनि स्क्रिनाव निराव नुगुइमान खाना माइखनो तिनिनो उंटं जरारनो तैवै जों निरावनि बांगुइ लुकुनि बांगुइ जों जोंनि स्क्रिनाव मांक्लि तुबै फेमिनि निराव नुगुइमान खाना माइखनो जोंनो सापर्ट खायदि लुकुराव तै जोंनो चुबा चुख्लायदि निरावनि चुबा चुबाय जों तैबो काहाम उंटं जरारनि दिन करिया खलायबोनि जों जाते मांक्लिराव फुनुगुइ माननाय जात चीनी फॉलोवर चीनी दफने टीवी ने नाइ तोने सब्सक्राइब खाइ तोने न बेला बेला क्या हम भैया फरोइन तिनी ने चीनी दफने टीवी सांजा जरनि प्रीमियर टाइम और न पार का हाइन हाइ जतन खुलुमका।